Tarehe 21 ya mwezi wa 6 2026 kwenye viwanja vya Wazo hapa Canada, napanda baraka kwa Watanzania wote. Napanda baraka. Inua mikono yako juu. Naachia baraka, naachia baraka, baraka ya fedha, baraka ya mali, baraka ya mashamba, baraka ya kazi, baraka ya safari ikupate wewe. Endelea kupunga mkono hewani wakati napanda baraka. Punga mkono hewani, Mungu anakuona. Napanda baraka kwenye mkono wote unaopungwa hewani, baraka ya mashamba, baraka ya watoto. Kila anayepunga mkono hewani, pokea baraka, pokea amani, pokea ushindi, pokea ndoa, pokea watoto. Endelea kupunga mkono hewani. Napanda baraka rakapasha juu yako. Kila anayepunga mkono leo tarehe 21 mwezi wa 6 2026 hapa Wazo, pokea baraka, pokea baraka. Hautalogwa tena, hautaibiwa tena, hautachukuliwa nyota tena. Napanda baraka. Punga mikono hewani. Napanda baraka. Shandaka, pokea baraka, pokea baraka, pokea baraka, pokea baraka kwa jina la Yesu. Baraka ya watoto, baraka ya mashamba, baraka ya mtaji, baraka ya ndoa, baraka ya kazi, baraka ya kuolewa, kujenga nyumba, kupata kiwanja, kupata kazi. Pokea baraka, pokea baraka, pokea baraka. Punga mikono hewani. Sema napokea baraka. Sema napokea baraka. Shusha mkono wako chini.